Halo, halo mga kapasmado. Maupay nga kuha na iyo. Maupay nga kulop na liwat ano. Oh, kita mo sa it. Kita nga to. Mausay la pagkito na no. Maupay daw lano pagkito na no. Asya itong kahusay din hiya kalibutan ano. Pero amo lagi nan sinisiring ano. Halipot latat kinabuhi din kalibutan ano. Mahusayan panahon, mahusayan adlaw han kulop ano. Amo lagi nga halipot latat kinabuhi din hiya kalibutan ano. Kunta gamito naton inihin maupay, gamito naton hin waray mga burubingkil atunig kasi ano. Inin kun kita inin manginabuhi la kita din hiya kalibutan hin mahimyang ano. Kay syempre kita daw hinot mauupayan hin kabutang din hiya kalibutan hin diri maupay. Ito nga waray peace of mind, waray ito nga permila magulo ano. So dapat kung ano naton gamito naton na naton kinabuhi din kalibutan hin bagan waray mga pagdumot, waray mga kasinahon ano. Pero diri ito maiwasan nato kay syempre animal na kita kalibutan, pero kung mahihimo ano kung mabuhat naton ano nga para harayo kita hin mga kaaway ano. So yun lang, yan ang kulo panakon baga ko na iyo. Kumusta ka mo mga kapasmado? Ada ko Arnold diri gwapo pero tutuki lang maluluoy kay. Halita ko ng mga kapasmado amula. Thank you for watching. Bye bye.